Shalom, Shalom Elohim. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yesua, memberkati kita sekalian, Shalom. bangsa-bangsa, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Shalom. Today, ladies and gentlemen, beloved by God, everywhere you are, today God will bless you. Father Elohim will bless you. Terima kasih kepada Mas Den yang dengan setia membantu saya di dalam melayani Tuhan, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Thank you for Mas Dan who has been faithfully helping us to translate in English. Segala pujian, hormat hanya kepada Tuhan saja. All the praise and honor only to God. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. God of gods and Lord of lords. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Sudah ada yang menyapa saya. Was blessed by God. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, kekasih Tuhan dimanapun berada saat ini. Shalom, salam sukacita, damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom for everyone who is everywhere, anywhere you are. Blessed by God. Praise be to God with joyful heart today. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Today we will read the word of God. Terambil di dalam firman-Nya, Wahyu, kitab Wahyu. Taken from the book of Revelation. Kepada Yohanes. To John. Pasalnya yang pertama. The first chapter. Dan seterusnya. And so on. Firman Tuhan berkata. The word of God says. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. The revelation from Jesus Christ which God gave him to show his servant. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. What must soon take place. Apa yang harus segera terjadi. What soon take place. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. He made it known by sending his angels to his servant John. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Who testifies to everything he saw, that is the word of God and the testimony of Jesus Christ. Yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Testifies about everything that he saw. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. And blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Jadi di sini Bapak Ibu. So here, ladies and gentlemen. Berbahagialah kita. Blessed are we. Yang melihat. Who saw. Yang mendengar. Who hears. Apa perkataan Roh kepada jemaat Tuhan. What the words has to say to his people. Tidak boleh menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang bebal hati. You cannot be a foolish people of God. Tidak boleh. You cannot. Kita melihat di dalam kitab Wahyu ini gambaran beberapa jemaat. We see in the book of Revelation the picture of some people yang ada pada saat itu. At that time. Mari kita pelajari satu persatu bentuk keadaan jemaat pada waktu itu. Let's learn one by one the form of condition of the people at that time. Karena bentuk jemaat pada waktu itu menggambarkan jemaat pada masa kini. Because the form of the people of God at that time pictures the people of God right now, recent time. Bukankah tidak ada yang baru, hal yang baru yang terjadi di muka bumi ini? Isn't there is nothing new happening in this under the sky? Semuanya pengulangan dari zaman dahulu saja. Everything is something that happened again and again from the old times. Dan inilah gambaran jemaat pada zaman tempo dulu, tetapi terjadi pada jemaat zaman saat ini. And this is the picture of the old people of God that is happening right now in the recent times. Mari kita belajar tipe-tipe jemaat.
Let's learn about the types of people of God. Salam kepada ketujuh jemaat. Greetings and doxology. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. From John to 7 churches in the province of Asia. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Grace and peace to you from him who is and who was and who is to come. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. And from the 7 spirits before his throne. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the firstborn born from the dead and the ruler of the kings of earth. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. And has made us to be kingdom and priests to serve his God and Father. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. To him Amin. be the glory and power forever and ever. Amen. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Every those who pierced him and all people on earth will mourn because of him, so shall it be. Amen. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Bukankah kejadian dahulu terjadi dan terulang saat ini? What happened in the past is happening right now. Orang-orang zaman dahulu menikam aku. People in the old times pierced me. Tetapi orang-orang zaman sekarang mengkhianati akan kuasa dan cintaku. But people nowadays betray my love. Untuk kepentingan kesenangan, kenikmatan, dan untuk kepentingan perut makan minum mereka, mereka menjual akan kuasaku, mereka menjual imannya, mereka menjual akan cintaku begitu murah, hanya sebatas dengan botol. For the sake of their own things, they betray me and they sell me, and for the sake of one bottle. Mereka mencari keselamatan kepada juru selamat palsu dunia ini. They find salvation to the fake savior of this world. Itulah yang terjadi. That's what's happening. Aku adalah roh Alfa dan Omega. I am the spirit of Alpha and Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. The word of God who already exists in the past, present, and in the future. Dan rohku and my masih spirit berbicara sampai pada detik ini. is still speaking until this second. Dan aku memakai orang-orang pilihanku And I use my chosen people untuk menyampaikan pesan-pesan yang berasal daripadaku. to send the message that comes from me. Aku memberikan mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, dan mereka bernubuat. I give dreams and vision, and they prophesy. Taruna-tarunaku, orang-orang tua, orang-orang muda, anak-anak, semuanya akan mendapatkan mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Itu artinya messenger daripadaku. My people, young, old, and children, I give vision and dream, and they will testify and prophesy in my name. Dan aku mempercayakan pesan-pesan itu kepada mereka yang tidak mencintai dunia ini. And I entrust my message to them who don't love this world. Artinya mereka yang memiliki hati anak-anak. Meaning to them who has a heart of a children. Memiliki hati yang polos. Has an innocent heart. Tidak munafik. Not hypocrite. Tidak ada udang di balik batu. There's no shrimp behind the rock. Mereka sangat polos. They're so innocent. Mereka apa adanya. They're just the way they are. Tulus. Sincere. Tidak meminta balasan.
not asking for payback. Hati yang seperti itulah yang aku cari. That kind of heart that I'm looking for. Karena hati yang polos seperti anak-anak, Because an innocent heart like children, merekalah yang memiliki kerajaan Bapa Yahweh. they who have the kingdom of Father Yahweh. Hati anak-anak, The hearts of children, mereka belum memiliki kelicikan-kelicikan seperti hati orang dewasa. they don't have the slickery like the heart of adult people. Lidah mereka tidak bercabang-cabang dan berular. Their tongue is not slick and like snakes. Apa yang mereka katakan, itulah yang dari hatinya. What they say, it comes from their heart. Aku ingin hati seperti itu. I want that kind of heart, Tidak bercabang-cabang dan berular-ular. not slickery and like snakes. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. The vision of John in Patmos. Aku Yohanes, John, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, your brother and companion in suffering, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, and kingdom and in patience, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. endurance in ours in Jesus, one in the island of Patmos because of Oleh karena Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus, the word of God and the testimony of Jesus. pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. On the Lord's day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like trumpet, Katanya, which said, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab write on a scroll what you see, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, and send it to the 7 churches, ke Efesus, to Ephesus, ke Smyrna, Smyrna, ke Pergamus, Pergamum, ke Tiatira, Thyatira, ke Sardis, Sardis, ke Philadelphia, Philadelphia, dan ke Laodikia. and Laodicea. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. I turned around to see the voice that was speaking to me. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. And when I turned, I saw 7 golden lampstands. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, And among the lampstands was someone like a son of man, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dressed in a robe reaching down to his feet, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. and with a golden sash around the chest. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, The hair on his head was white like wool, dan matanya bagaikan nyala api. and his eyes were like blazing fire. Itulah ketujuh roh Allah. That's the 7th Spirit of God. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. His feet were like bronze glowing in the furnace, Suaranya bagaikan desau air bah. and his voice was like the sound of rushing waters. Dan di tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. In his right hand he held 7 stars, and coming out of his mouth was a sharp double-edged sword. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. And his face was like the sun shining in all its brilliance. Dan malaikat Tuhan itu yang sementara dibaca pada saat ini, And the angel of the Lord that is being read at this time bersemayam di tubuh yang sedang berbicara. is dwelling in the bodies of the one who's speaking right now. Ketika aku melihat dia, When I saw him, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. I fell at his feet as though I'm dead. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, Then he placed his right hand on me and said, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. do not be afraid, I am the first and the last. Roh itulah, That spirit, malaikat itulah that angel of the Lord
yang bersemayam di tubuh mempelaiku ini. that is dwelling in the body of my bride. Bukankah telah dia katakan pada saat dia gadis? Hasn't she spoken when she was a girl? Ketika aku menunjukkan diriku di depan para dukun itu sekitar 15 orang di dalam sebuah rumah panggung, When I shown myself to the 15 dukun in a house, dan rumah panggung itu bergoncang and that house was shaking, seperti gempa 6,5, just like earthquake 6.5. dan dukun-dukun kaki tangan setan itu menjerit ketakutan And the dukuns, the hands and the feet of the devil, are screaming afraid ketika aku menampakkan diriku di depan mereka. when I show myself in front of them, Karena aku melihat terlalu siksa dan terlalu menderita mempelaiku ini. because I saw that my bride was too suffering. Mereka sudah membunuh 15 kali di laut dan di darat. They have murdered her for 15 times on the land and on the sea. Aku keluar dari tubuhnya dan aku menampakkan diri kepada mereka. I came out of her body and showed myself to them. Dan mereka mengatakan, ya Allah, kasihani kami. And they said, Ya Allah, have mercy on us. Gaya mereka seperti ini. They do this Dan mencium lantai. and kiss the floor. Ya Allah, kasihani kami. Ya Allah, have mercy on us. Ampuni dosa kami. Forgive our sins. Karena aku sendiri menampakkan diri. Because I have showed myself. Dan mereka melihat wajahku seperti matahari. And they saw my face like angel. Mereka tidak bisa memandang wajahku. They could not see my face. Dan pada saat aku keluar dari tubuh mempelaiku ini, when I came out of the body of my bride, terjadilah adu kekuatan yang sangat dahsyat. There was a fight of power, force. Bukankah mempelaiku ini telah bersaksi rumah itu terdiri dari dinding triplex? Hasn't my bride has witnessed that the house was made of wooden? Dan mereka terpelanting ke belakang. And they fall back. Jikalau dua kekuatan beradu, when the two forces collided, bertemu di dalam satu ruangan, collided in a room, antara terang dan kegelapan, between light and dark, kira-kira siapa yang akan terhempas? Who do you think will fall back dan tergeletak? And lay down? Pastilah setan Lucifer. Of course, it's Satan and Lucifer. Dan mereka menjadi lemas. And seketika. they became weak at once. Kaki tangan dukun-dukun ini, kaki tangan setan Lucifer ini menjadi lemas. The foot and the hands of the dukuns are becoming weak. Were becoming weak. Mereka terhempas. They're fall back away. Pada waktu aku datang, mereka sudah menyiapkan satu baki penyiksaan kepada mempelai pada waktu itu di siang hari, sekitar pukul 11 siang. When I came, they have prepared a cup of torture for my bride around 11 a.m. Setiap hari mempelai kami ini disiksa dari panca inderanya. Our bride were being tortured every day from her senses. Mata diisi bawang merah. Her eyes were filled with onion, red onion. Hidung diisi air lombok dan air merica yang sangat pedis. Her nose was filled with spices that were so hot. Mati. Dead. Dan dia tidak bernafas. And she was not breathing. Bagaimana manusia bisa bernafas? How can a human breathe? Kalau semua tangannya, if their hands, hidungnya, their nose, mulutnya dikancing, their mouth were shut. Dan mereka memasukkan air lombok itu di hidung. And they put into her nose the water. The chili water. Dengan satu pertanyaan. With one question. Apakah engkau masih mempercayai Tuhanmu? Do you still believe your God? Atau sangkalah dia? Or you want to deny him? Kalau engkau sangkal dia, if you deny him, maka kami iblis, then we, Lucifer, tidak akan menyiksa kamu. Lucifer will not torture you. Satu kali saja engkau sangkal, just once you deny him, maka roh yang bercahaya itu akan keluar dari tubuhmu, nak.
So the shining spirit will come out of your body. Satu kali Daughter. saja sangkal dengan bibirmu, Just deny it once with your mouth. maka roh yang bercahaya berkilau-kilauan itu akan keluar dari tubuhmu. So the spirit that is shining will come out of your body. Kami hanya butuh pengakuan dari bibirmu sekali saja. We just need your denial of your mouth only once. Dan kami mendapati And we saw setiap hari dan setiap malam, every night and every day, mempelai kami ini tidak pernah menyangkal dan menghujat nama kami. this bride never denied and mocked our name. Kalau sampai dia menyangkal dan menghujat nama kami pada waktu itu, If she denied and mocked our name at that time, rohku akan meninggalkan dia selama-lamanya. my spirit will left her alone forever. Dan aku tidak akan memakai dia di akhir zaman ini. And I won't use her in this end of time. Dan aku akan memilih di antara mempelai-mempelai wanita di antara manusia lagi. I would choose the brides between human again. Aku akan menyeleksi siapa cinta yang pantas untuk aku cintai sebagai mempelaiku yang indah. I will have to select again my beautiful bride. Tetapi satu pun, But not even once, tangisan darah yang keluar dari matanya the tears of blood coming out of her eyes, sama sekali tidak pernah menyangkal nama kami. she never did deny us. Walaupun matanya ditaruh dengan bawang merah yang diulek. Even though her eyes was filled with onions, Bukankah itu sangat pedis dan menyakiti? it was so hot and hurting. Dan kukunya And her nails sampai terangkat-angkat. was lifted up. Kalian manusia belum menghadapi penderitaan yang sedemikian kejam. You human never faced that kind of torture. Belum. Not yet. Kami yang melihatnya We saw it setiap hari. every day. Dan bibirnya pecah-pecah. And her lips was cracking Akibat tamparan dari para dukun kaki tangan setan itu. because of the slaps of the dukun, the feet Ketika of dia the memuji Satan. Tuhan, haleluya, haleluya, praise to God. When she praised the Lord, hallelujah, Haleluya, haleluya, haleluya. hallelujah, hallelujah. Kata-kata yang diulang dengan puluhan ribu kali. The words that repeated 1,000 times Keluar dari mulutnya. coming out of her mouth Mengakibatkan make bibirnya pecah-pecah. her lips cracking. Dan pada waktu itu dia tidak merasakan apa-apa. At the time, she felt nothing Karena aku memeluk dia. because I embraced her. Mereka menampar dia berapa kali aku yang tahu. How many times they slapped her, I know. Dan semua penderitaannya kami catat. And all her misery, we Tidak ada make yang note. tersembunyi di depan Nothing mata hidden kami. in front of us. Dan pada malam hari, And at night, pukul 12 malam, at 12 a.m., kain putih dan kain hitam terbentang di laut white and black fabric stretched on the sea untuk membuktikan kekuatan ilmu hitam atau putih yang menang. to prove the force of darkness, which one is winning between the white Artinya and the apa? dark. What meaning? Untuk membuktikan To prove kuasa kami atau kuasa setan yang lebih berkuasa. our power or the power of the devil is winning. Siapa yang akan menang dibuktikan di dalam kain yang terbentang dengan ilmu, Which one is going to win is kekuatan. going to prove in the fabrics. Itulah yang dinamakan kekuatan supranatural. That's what called supernatural Kain force. itu terbang di atas air seperti begini, The fabrics was floating on the water like this, saling flying. beradu. They're fighting against each other. Kain itu berkelahi di atas laut. The fabrics are fighting on the sea, Dan mereka melihat kekuatan siapa yang lebih tinggi and they saw which power are higher antara kedua kain ini. between the two fabrics. Dan kain itu berubah hidup. And the fabrics came alive. Nah, disitulah roh. And that's where the spirit Di dalam kain itu ada roh mempelai dan ada roh Lucifer. and the fabrics, there is the power, the spirit of God and the spirit of Lucifer. Diadu kain itu sehingga membentuk ular. The fabrics turning becomes, Dan mempelai ini and this bride masuk di dalam kain hitam itu dan dia melingkar-melingkar. enter into the black fabric and surround her. Kain putih atau kain hitam yang akan menang. Which one is going to win, the white or the black fabric? Kalau kain hitam tenggelam, If the black
fabric drowned, artinya Lucifer kalah. meaning the Lucifer lost. Kalau kain putih yang tenggelam, If the white fabric drowned, artinya roh mempelai kami ini lemah. meaning that the spirit of our bride is weak. Dibuktikan di kain. It's gonna be proven on Jadi the fabric. saling beradu, kain itu menari-menari di atas air. So the fabrics was dancing, fighting on the water. Mempelai kami ini tidak lihat Our bride didn't see karena because dia ditenggelamkan di laut. she was drowned in the sea. Ada beberapa tangan yang mendorong dia ke laut There were some hands pushing down into the water of the sea sampai tidak bergerak. until she wasn't able to move. Dan mempelai ini berteriak dari dalam laut. And this bride was screaming Ya from the inside of Bapa, the sea. ya Bapa, Oh Father, ke oh dalam Father, tanganmu aku serahkan nyawaku. into your hands I commit my spirit. Bukankah sama seperti seruan aku di atas kayu salib? Just like my scream on the cross. Ambillah nyawaku ke dalam tanganmu ya Bapa. Take my life into your hands, Father. Aku serahkan nyawaku. I surrender my spirit. Ketika kain itu habis beradu, After the fabrics of fighting against each other, mempelai diangkat dalam keadaan tubuh yang kaku, and the bride was lifted in a stiff body, mati. dead. Dan disitulah And there, mempelai merasakan kebahagiaan yang luar biasa. the bride felt extraordinary happiness. Dia sudah berada dengan kami di kerajaan surga. She was with us in the kingdom of heaven. Bukankah kesaksian awalnya dia bersaksi ke dalam kerajaan surga berumur 9 bulan sebagai bayi-bayi. Hasn't she bore a witness when she was in heaven? She was 9 years old. Dan Baby. aku sendiri yang menggendong dia di Taman Firdaus. And I hold herself in the paradise. Aku mencium dia, menggendong dia I sebagai kissed her. bayi-bayi umur I hold 9 her bulan. as a baby's 9-month-old. Mati 15 kali. Died 15 times. Dia kembali ke She pangkuanku returned back 15 kali. in my hold in my lap 15 times. Bukankah penderitaannya itu melebihi daripada nabi-nabiku dan rasul-rasulku? Wasn't her mystery was more than my prophets and my people. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul yang semenderita mempelai ini. There's no prophets or disciples as mystery as her. Dan terbukti cintanya adalah cinta yang sejati dan abadi di hadapan kami. And her love was proven to be eternal and true Dia before tidak us. menyangkal nama kami walaupun nyawanya tercabut dari tubuhnya. She didn't deny my name even though her life was taken from her. Dan ketika kami berkata, jualah hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin yang membutuhkan, And when we said to her, sell your things and then share it to the poor people, dia menjual hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin yang membutuhkan. she sold her things and shared it to the people who need it. Semuanya nyata. Everything was real. Tetapi apabila kami meminta itu kepada manusia lainnya, But when we ask that from other human beings, alangkah beratnya mereka untuk melakukannya. they will feel so heavy to do that. Tetapi tanyakanlah itu kepada hati mempelai kami. But ask that to the heart of our bride. Apakah itu berat baginya Was it hard for her untuk memberikan nyawanya bagi kami, to give her life for us, untuk memberikan hartanya bagi kami, to give her riches to us, untuk mengasihi mencintai sesamanya dengan tulus hati? to love and have mercy for her beloved brethren? Dia akan jawab, tidak Tuhan. She will reply, no, Karena aku terlalu mencintai kebenaranmu. because I love your truth so much. Aku mencintai engkau dengan hati, bukan dengan kata-kata. I loved you with my heart, not only words. Banyak manusia mencintai dengan kata-kata. Many human beings love you with words. Banyak manusia mencintai dengan teori. Many people, human, love you with theories. Tetapi mempelai kami ini mencintai kami dengan hati. But this bride loves us with heart. Dan hatinya seperti tulisan. And her heart was like writing. Kami membaca setiap saat, I love you Jesus, I love you Jesus. We read every time, I love you Jesus, I love you Jesus. Bukankah itu hati yang sungguh indah dan menarik? Isn't it a beautiful heart and interesting? Cinta yang seperti itulah yang kami balas berlipat-lipat kali ganda. That kind of love that we pay back in 1,000 times. Oleh cinta kami, With our love, oleh berkat-berkat kami yang melimpah-limpah atas hidupnya. with abounding blessing on her. Baik berkat rohani dan jasmani. Both spiritual and physical blessings. Komplit berkat kami.
our blessings are complete. Dan penjagaan kami komplit di atas mempelai kami ini. And our protection is complete on this bride. Ada salib api yang bernyala, There is a fiery cross. bernyala warnanya merah. The color of the fire is red. Salib api. Fiery cross. Ada pelangi di matanya. There is a rainbow in her eyes. Dan ada rembulan di kakinya. And there is moon on her feet. Dan ada 12 bintang di atas There are kepalanya. 12 stars on her head. Sungguh indah bukan? Isn't it so beautiful? Dia sungguh mempesona. Isn't she so charming? Mungkin bagi kalian manusia dia adalah sebuah penghinaan. Maybe for you people, she is a mockery. Mungkinkah bagi kalian manusia dia mengganggu kenyamanan kalian? Maybe for you, she is disturbing your comfort. Mengganggu perkumpulan kecil kalian yang senangnya menggosip, memfitnah, menghina orang lain. Disturbing your little group that likes to gossip and mock others. Sungguh mungkin dia pengganggu di antara pergaulan kalian manusia. Maybe she's just a disturber between you. Karena dia adalah aku. Because she is I. Aku adalah dia. I am she. Di dalam tubuhnya rohku bersemayam. In her body, my spirit dwells. Jadi kami minta maaf banyak. So excuse us. Apabila kedatangan kami di tengah-tengah kalian, if our coming in your midst, sangat mengganggu kenikmatan kalian. Bothering for your pleasure. Sangat mengganggu pergaulan kalian. Very disturbing for your people. Kami minta maaf. We forgive us. Karena memang roh kami beda dengan roh kalian manusia tanah. Because indeed our spirit is different yang with your penuh dengan spirit. iri hati dan dengki, sampah-sampah kepada mempelai. That full of trash, of hate. Kami minta maaf karena kami hanya meminjam tubuhnya. Forgive us because we're only borrowing her body. Mempelai tidak ada salahnya. She's got no fault in her. Pernahkah dia membuat kalian sakit hati? Has she ever hurt your heart? Pernahkah dia membuat kalian rugi? Has she ever Coba yang pernah mempelai ini membuat sakit hati kepada kalian, ketiklah di sini di kolom komentar ini. If there's someone that has been disadvantaged by this bride, please type something. Karena di mata kami selama dia hidup. Because in our eyes, as long as she lived, mempelai ini tidak pernah merugikan orang lain. This bride never disbenefit others. Walaupun dia berkorban demi orang lain, while she's sacrificing for others, dia menderita demi orang lain. She suffers for others. Sekalipun di depan mata kami tidak pernah menemukan dia mencurangi orang lain. Even though before our eyes, she never cheated on others. Untuk itu kami meminta sebagai sahabatnya. That's why as her friends, sebagai jemaat Tuhan yang pernah dia layani di kaki gunung dimanapun dia pernah melayani kalian. As the people of God, wherever she has served you. Adakah pernah dia merugikan kalian? Has she ever disbenefited you? Atau adakah pernah dia membohongi kalian? Or has she ever lied to you? Yang keluar dari mulutnya adalah perkataan untuk kebaikan demi keselamatan. What came out of her mouth is just salvation for the world. Kalaupun dia menegur dengan keras, itu adalah dosa kalian. When she reproved, it was your sin. Karena kalian sukanya berselingkuh. Because you like to cheat. Dan kalian menamai dia Ibu Ahok. And you call her Ibu Ahok. Kalau di belakang dia mereka menamakan Ibu Ahok. Behind her back, they call her Ibu Ahok. Mulut-mulutnya Ahok. The mouth of Ahok. Tetapi apa yang dia tegur adalah untuk kebaikan kami. But what she reproved are for our goods. Betapa cintanya dia kepada kalian. How she loved you. Tetapi kalian baru menyadarinya apabila dia telah pergi dari tengah-tengah kalian. But you would just realize it when she's gone. Dan kalian meratap dia seolah-olah dia sudah meninggal. And you mourn for her as if she's dead. Betapa cintanya membekas di hati kalian umat gembalaannya. And her love scares in your heart. Nanti dia pergi baru kalian merasakan ada sesuatu yang hilang di antara kalian. You will feel that something's missing.
Dan apabila dia sudah pergi, dia tidak akan kembali lagi di When suatu she's kota gone, she will itu. never go back again in the city. Itu artinya dia sudah mengibaskan kakinya 3 kali di kota itu. Meaning she came to the city 3 times already. Dan siap-siap saja kota itu tertimpa murka daripada kami. And the city may prepare itself for our wrath. Bukankah jejak kakinya kalian sudah melihatnya? As in the trail of her foot, you've seen. Dia meninggalkan kota Jogja 2005. She left Jogja 2005. Gempa Jogja 2006 dahsyat bukan? The earthquake of Jogja 2006 Dia was meninggalkan enormous. kota Palu 2004. She left Palu 2004. Bukankah terjadi gempa 2004 itu di kota Palu And the 2005? earthquake happened a year after that. Dan dia meninggalkan kota Palu 2018. And she left Palu 2018. Dan kota itu ditunggang balikan oleh kami. And the city was scattered and destroyed by us. Dia hanya berucap, She only spoke. terlalu jahat kota ini. The city was too wicked. Dia kibaskan gaunnya He slashed her dan dia rope, hentakkan 3 kali kakinya di bumi. and she stepped on the earth 3 times. Tanda konfirmasi antara bumi dan langit. The sign of confirmation between earth and heaven. Dan kalian akan bertanya-tanya bukan? And you will wonder, Dari 3 tahun yang lalu siapa dia sesungguhnya? from 3 years ago, who is she? Dan kalian menahan dia di kota itu. And you hold her in that city. Jikalau ada Ibu Fei di kota ini, maka kota ini akan aman. If there is a buffet, the city will be safe. Sungguh pun Ibu jangan pergi meninggalkan kami di kota ini. Please don't leave the city, buffet. Kami trauma. We're traumas. Maafkan kami Ibu Fei yang sudah mengatai-ngatai engkau adalah seorang yang gila. Forgive us, buffet, because saying that you're Adalah crazy. seorang yang miring. Because saying that you're not yourself. Padahal sebelum gempa 2018 itu terjadi, Before the earthquake of 2018, semuanya engkau telah membiarkan di hadapan mata kami. you have already spoken all about it. Tetapi kami buta dan tuli tidak bisa melihat segala sesuatu sebelum semuanya terjadi. But we were blind and unable to see before it happened. Semua apa yang Ibu katakan terjadi, ya dan amin. Everything you said happened. Yea and amen. Tidak ada yang tidak terjadi. There's nothing not happening. Tetapi betapa bodohnya kami. Kami But menuduh how Ibu sebagai foolish. nabi palsu dan penyesat. How foolish we are saying that you're just false prophet, Karena kami manusia yang berdosa sungguh buta. because we were sinning human beings and blind. Untung kami masih bisa bertemu dengan Ibu. Maafkan kami, Bu. Thank God we're still able to meet you. Seperti itulah ucapan manusia kepada hamba kami ini. That's what they say to this servant. Sungguh pun manusia buta. The human were blind. Tidak melihat kami ada di dalam diri mempelai kami ini. Didn't see us inside her body. Dan mereka seenak perutnya menghina-hina kami. They mock her the way as they wish. Sungguh pun manusia bukan mempelai kami yang kalian hina, tetapi roh kami ini yang kalian hina. It is not her that you're insulting, but us, our spirit in her. Karena apa? Roh dunia tidak bisa menerima roh kami ini ada di tengah-tengah dunia ini. Because the world cannot accept our spirit in this world. Sungguh pun kalian buta. You are truly blind. Walaupun kebenaran itu sudah disingkapkan, tetap kalian buta, degil hati, dan angkuh hati. Even the truth Manusia. has been revealed, you're still proud. Hai manusia, sadarlah foolish in your kalian. Be aware, oh human being. Aku mengasihi kalian. I love you. Walaupun kalian telah menikam-nikam hatiku, Even though you stepped into our hearts, ini bukan mempelai kami yang menangis, tapi kami. this is not our pride who's crying, but us. Roh kami yang menangis. Our spirit's crying. Karena kalian sebentar lagi akan dibawa ke dalam jurang pembantaian yang sangat perih. Because you people will be brought to valley of slaughter Ke soon enough. jurang penderitaan yang sangat amat mengerikan. In the valley of misery that is so horrible. Kami mengatakan, We say, jangan pernah menyangkal nama kami, anak-anakku yang never kekasih. denied our name, my beloved children. Walaupun kalian telah menikam hati kami begitu dalam, Even though you have stepped into our hearts so deeply, kami akan membalas kalian
kalian dengan cinta yang tidak ada bandingnya. Will repay you with love everlasting, Karena kami uncomparable sangat one love. mencintai dan mengasihi kalian, Because we love anak-anakku. you so much, my children. Sadarlah. Wake up. Bukalah mata hati Open kalian, your hearts of anak-anakku. your heart, eyes of your heart. Jangan lagi kalian menuduh apalagi kami ini gila sinting, gila miring. Never Kasihan. again accuse our pride to be Kasihan crazy. kalian. Have mercy on yourself. Antek-antek Lucifer, ular beludak, ahli Farisi, ahli kitab, bertobatlah kalian. Lucifer, Pharisees, and scribes, repent. Jangan murka kami akan turun ke atas kepalamu. Don't let our wrath come upon you. Mempelai kami ini mengampuni kalian satu-satu ya. This pride forgive you one by one. Tapi tetap hukum kudus kami ini akan jalan. But still our holy law will be, Dia mengampuni kalian. she forgave you. Tetapi bukankah setiap perkataan yang keluar dari mulut najis kalian itu, But isn't the words that come out of your unclean setiap mouth, tulisan-tulisan yang kalian tulis semua, every word that you wrote, yang menghina Roh Kudus pekerjaan kami di akhir zaman that is ini, insulting the work of the Holy Spirit in these end semuanya times, kami akan adili kalian satu persatu. we will Datang put kalian you di all tempat kami sini. one by one. Datang kalian, kami Trial. akan beracara dengan kalian. When you come here, we Dan kami akan seret-seret kalian. will drag you. Tidak mau bertobat kalian. You do not want to Tidak repent. mau bertobat kalian. Satu-satu kalian akan ke pengadilan aku di sini. I will drag you into Akan aku trial. seret kalian dengan hukum kudus I kami di will sini. drag you with the law. Kalian keterlaluan. Sungguh pun Your way kalian out ini of line. keterlaluan. Your way out Tidak of mau line. bertobat. Don't want to repent. Sungguh kalian ini ular beludak ahli Farisi. Indeed, you're Pharisees and Ahli snake, kitab. scribes. Hanya tahu membacakan kitab-kitab Only kami. know how to write, Kitab-kitab to read firman our kami. words, Tetapi sungguh pun kalian tidak tahu. but you don't know. Maka sekaranglah kami akan berterus terang kepada kalian. Now we will tell you frankly, Mempelai yang sedang berbicara pada saat ini, the bride who's speaking right now, dengarlah baik-baik. listen very carefully. Dialah mempelai permasyuri aku, Yahweh. He is the bride of Father Yahweh. Dialah mempelai yang mempunyai 12 bintang di dalam kitab Wahyu He itu. is the bride who has 12 stars. Sadarlah in the kalian Revelation manusia book. tanah. Wake, human soil. Dialah ratu kami. She is our queen, Ratu ilahi. queen of divinity. Kami berterus terang saat ini. We speak frankly today. Kebenaran di atas kepalanya. Truth on her head. Keadilan dan berkasukan kerelaan hati. Justice with willingness. Rembulan dan bintang ada di kakinya. Moon and stars are Dan her dialah feet. yang menginjak-injak naga si ular tua itu. And she will step on the head of the dragon. Tahu kalian? Do you know that? Inilah rahasia akhir zaman. This is secret of the end Semua times. terbuka. Everything's Dan revealed. sekarang penyamarannya telah selesai. And the disguise is over now. Dan bukalah sekarang topimu anakku dan buanglah itu penyamaranmu. And open your head and reveal yourself. Sekarang terserah kalian manusia. Now it's up to you, human. Apakah kalian hanya mempelajari kitab ini? Only you learn about the Bible, Atau kalian akan menderah mempelai kami ini? or are you going to torture our Dan bride mencap dia gila sinting gila miring? and said that she is Dan crazy? kami akan menyeret kalian ke tataku. And we will drag you on our throne. Mana kalian akan pilih? Which one do you want to choose? Dia akan duduk di kursi yang berapi. And she will sit on a fiery Dan throne. pada waktu itu dia akan mengatakan kepada kalian, And at that time she will say, aku pun tidak mengenal kalian. I do not know you either. Padahal kalian di muka bumi ini On the earth you got people adalah temannya. are her friends. Jangan sampai itu terjadi. Don't let that happen. Kalian akan meratap. You will mourn. Kalian sungguh pun akan meratap. You will mourn truly. Semua samaran sudah terbongkar. Every disguise has been revealed. Apa kalian hanya mempelajari kitab Wahyu ini tembus di logika kalian? Are you only learning through your logic, this Bible, this book of Revelation? Aku sudah berkata kepada kalian, I have spoken already. dia hanya menyamar. She's only in disguise. Dan semua topeng-topengnya penyamarannya terbuka saat ini. And every mask of her disguise are being revealed right now. Bukankah dia menyamar sebagai orang yang sangat susah? Hasn't she disguised as a poor people? Padahal dia kaya.
She is rich Seorang actually, anak pengusaha. a daughter of a businessman. Kalau dia ingin menyombongkan diri, mengandalkan dirinya, bisa. If she wants to boast, she can. Dan dia akan memerintahkan kalian satu persatu seperti pembantunya, bisa. She will order you one by one as her servants, she can. Tetapi dialah yang menjadi hamba dan kalianlah tuan-tuannya. But she's willing to be servant and as you as the master. Kalian hanya merequest, aku suka makan ini, aku suka makan You ini. people only to request what you want to eat. Dan kamu And you memasak cook seperti pembantu, bukan? just like a servant. Kalian buat dia seperti pembantu. You make her like a servant. Baik dia berada di kota Palu, In Palu, baik dia berada di kota Jogja, also in Jogja, pembantu. just like servant, housemaid. Dan kalian dilayani seperti raja dan ratu. And she serves you like kings and queens Sampai-sampai pun dia mengeluh, sakit tulang saya. until she's hurting in her Saya bones. sakit Tuhan, dan memegang meja itu. And she's hurting and hold the table. Dan sampai hati kalian mengedor-mengedor pintu kamarnya dan menyuruh dia memasak. And you knock her door and ask her to cook. Yang kalian suruh itu kami. You ask us, not her. Bukan dia, tapi kalian lihat Not tubuhnya. her. You only see her body. Tetapi yang selama ini kalian perintah-perintah adalah kami. But so far that Sungguh, you're kami pun ordering, mengucapkan terima us. kasih atas keangkuhan manusia selama ini. and we thank you for your boasting heart. Human. Habis dia memasak dan kelelahan, After cooking and being tired, kalian ngerumpi. you talked about her. Bergosiplah kalian ibu-ibu. You to Ya? gossip, mothers. Betapa jahatnya mulut kalian. How evil is your mouth? Kalian berkata, bukankah dia Sinti? You said that, isn't she crazy? Kenapa masakannya enak-enak? Why she cooked very delicious? Melebihi masakan enaknya kami. More than our cook. Mari kita karang cerita. Let's make up stories. Dia hanya senang-senang saja, She's only having fun, pemalas, lazy, suka tidur. like to sleep. Dia pemalas, She's lazy, anak manja. a spoiled girl. Karang aja seperti itu. Just make up that kind of Kita story. hancurkan namanya. Let's destroy her name. Bukankah di belakang kalian tuh iblis? Isn't in behind your back is devil. Semuanya iblis. Everything is behind you, a devil. Dan mempelai hanya ambil untuk dia makan. And the bride only take what she eats. Dia mengucap syukur di hadapan kami, He give thanks before us, dan kami yang melihatnya ke bawah menangis. and we saw down and we cried. Dan banyak yang ingin memfitnah dia. And many wants to slander her. Ingat, Remember, manusia yang paling jujur di muka bumi adalah mempelai kami. the most honest person on the earth is Banyak our bride. fitnaan dari manusia tanah yang dia telan. There are many false talk about her. Sungguh kejam manusia perlakuan kalian kepada mempelai kami How ini. evil what is your deed Lihat to our nanti bride. kalian apabila kalian rip ina ilahi You'll rojiun. see when you die, Kalian akan malu. you'll be embarrassed. Sungguh pun kalian akan malu. You will truly embarrassed. Dan dia akan And menyatakan kepada kami, she will tell us, Tuhan, God, kekasih jiwaku, the love from my soul, sungguh pun aku tidak ingin bertemu dan melihat wajah mereka yang pernah menghina aku. I don't want to see them who has mocked me and insulted me. Satu pun, sungguh pun aku tidak ingin melihat Not wajah even mereka. once I want to see. Biarkanlah mereka menjadi anak-anak di sebuah taman. Let them become children in the garden. Aku mengampuni mereka, tapi aku tidak ingin melihat wajah mereka. I forgive them, but I don't want to see their faces. Biarkanlah aku melihat wajah-wajah orang kudus lainnya Let me see the holy faces of other saints yang benar-benar mengasihimu, who love you truly, yang benar-benar mencintaimu. who truly in love with you. Bukan munafik seperti mereka-mereka ini. Not hypocrites like them. Mereka terlalu munafik, They're too Tuhan. hypocrite, God. Mereka sungguh terlalu munafik. They're too hypocrites. Aku tidak suka bertemu dengan orang yang munafik. I don't like to meet hypocrite people. Dan aku sama sekali tidak suka duduk di kumpulan pencemooh itu. And I don't like to sit inside that group Karena aku tidak sama dengan mereka. because I'm not the same like them.
Kalau aku menegur dosa mereka, when I reprove their sins, mereka memutarbalikkan semuanya. they twisted everything. Padahal aku mengasihi jiwa-jiwa dan hati mereka, roh mereka itu, While I'm loving their souls, their lives, agar supaya mereka bisa melihat kerajaan Bapa so Yahweh. that they can see the kingdom of Father Yahweh. Terlalu berat dosa umat manusia ini. The sins of the human being are too heavy. Timbangan ini The scale terlalu berat. is too weigh. Dosa manusia The sin of human being ada di skala frekuensi bawah ini. is in the scale of that frequency. Dan kebaikan manusia And the goodness of man, terlalu ringan, too light, sangat ringan. very light. Dan timbangan keadilan ini berayun tidak berimbang. And the scale of justice swinging unbalanced. Jadi kalau timbangan ini berayun tidak berimbang, So if the scale is scaling unbalanced, apa akibatnya bagi dunia ini? what's the cost for this world? Bukankah murka akan kami tumpahkan? The wrath will be poured down, Bukan belas kasihan, not mercy. bukan No, murka. wrath. Terlalu berat dosa. The sins are too heavy. Kebaikan dan kebenaran kekudusan manusia terlalu ringan seperti kapas. Goodness, truth, and holiness are too light. Dan dosa itu seperti batu. And the sins are like stones, Sangat berat, very bukan? heavy, Sangat berat. very heavy. Dan mereka tidak mencari And they do not look for firman kami ini, our word of God, melainkan manusia ini membusung dada. but they boasting in their chest. Membusung dada seperti ini. They're boasting like that. Keangkuhan hati nyata di hadapan mata kami. The boasting of heart is so real before us. Membusung dada, berkacang lidah, They're boasting in their speaking also, berkacang mata. in their eyes also. Manusia ini memiliki mata yang angkuh. Human has a boasting eyes, Melihat sesamanya manusia di bawah mereka. seeing his fellow man Sangat angkuh. very proudful. Siapa lu? Who are you? Itu kata hati mereka. That's what their heart says. Tetapi tanpa mereka sadari, But without realizing mereka it, selalu berkacang pinggang. they always boasting like this. Mata mereka melihat dengan angkuh, Their eyes see proudly, dan lidah mereka seperti ular, and their tongues are like snakes, bercabang dua. branches in two. Kalau di depan orang banyak, mereka tampil seperti malaikat. In front of people, they present themselves like angels. Tidak ada orang berdua dengan mempelai, There's no people with the maka bride. berubahlah mereka jadi iblis. They will turn into devil. Lidahnya bercabang dua, Has a tongue that branches seperti into ular. like snakes. Tidak ada yang bisa dipegang. There's nothing that can be trusted. Semuanya acting. Everything's acting. Untuk itu kalian sudah tahu, bukan? That's why you know already. Sekarang mempelai Now the bride sudah tidak usah lagi menyamar. never and don't need to disguise anymore. Profil identitasmu sudah terbuka. The identity has been revealed Karena kerajaan 1000 tahun sudah berdiri. because 1,000-year kingdom has been established. Apalagi Moreover, yang mau disembunyikan? what else will Sudah be tidak hidden? ada. There's nothing more. Jikalau mau ditanya, air mata siapa yang paling banyak tercurah di muka bumi ini? If you're asking which tears has been come out most Untuk orang lain, for others, untuk keselamatan orang lain, for the salvation of others, untuk orang-orang kudus di muka bumi ini, for the holy people on this earth, tanyakanlah kepada kami. ask us. Maka kami akan memberitahukan kepada kalian. So we will tell you. Dia yang sedang berbicara saat ini. She is who's speaking right now. Air matanya bukan air mata biasa. Her tears is just not ordinary Di tears. mata roh, air matanya air mata darah. In the spirit's eyes, the tears like is in blood tears, Seperti anggur yang harum. just like a fragrant wine. Dan di depan Bapa Yahweh, And before Father Yahweh, air matanya mengalir seperti butiran-butiran berlian. her tears flows like the diamonds. Untuk itu setiap dia menangis, That's why every time she cries, ada pancaran pelangi di matanya. there's rainbows shining in her eyes. Itulah yang kalian lihat, cahaya kemuliaan. That's what you see, the light of glory.
Air matanya tertumpah untuk dunia ini. Her tears sad for this world. Dan ingat baik-baik kota dan desa. And you remember cities and Kalian akan villages. lihat muncul di berita. You will see on the news Kota dan negara mana yang akan tenggelam which sebentar malam. cities and country will drown tonight. Setiap dia menangis, Every time she cried, apakah kota itu akan tenggelam dengan air tsunami atau air kecoklatan? city will be drowned in Coba tsunami kalian or perhatikan di brown setiap waters. pembicaraan YouTube-nya. So you pay attention on YouTube talks, Dan kalian sesuaikan dengan waktu dunia. and you try to see it in the time of the Dia world. menangis hari ini, malam ini. She cried today. Tenggelamlah kota di sana besok atau 2-3 hari A city kemudian. will be drowned 2 or 3 days later, Karena waktu dunia jalannya sangat lambat. because the time of the world is so slow, Dan waktu alam roh berjalannya sangat cepat. and the time in the spirit realm is so fast. Untuk membersihkan dosa-dosa kalian, To clean your sins, diperlukan bencana alam, bukan? disaster is needed, isn't it? Diperlukan air yang sangat banyak It needed a much water untuk menghanyutkan tubuh-tubuh kalian dan hewan ternak kalian to flow your bodies and your flocks dan harta-harta kalian. and your riches. Akankah kami menyanyikan sebuah lagu yang sangat merdu? Will we sing a beautiful song? Judulnya Hai Tanah Bernyanyilah. The title is Hey Soil Sings. Kalian simaklah ini. You pay attention on this. Hai Tanah memujilah nama Yahweh. Hey soil, praise the name of Yahweh. Seperti ini tariannya dengan gempa 8,5 skala Richter. The dancing is like this with the earthquake 8-point scale. Hai tanah Oh soil, bernyanyilah. Sing, oh sing. Memujilah. praise, give your praise. Menarilah. Dance, oh dance. Hai tanah. Hey earth, oh earth. Karena kami tidak menemukan pujian dan penyembahan yang tulus seperti ini dari dunia manusia, Because we can't find this kind of worship and praise between human. maka tanah kami ajak untuk menyembah memuji kepada So we Bapa ask Yahweh. the soil, the earth to sing and worship Father Yahweh. Bukankah semua bunga-bunga, semua ciptaan kami memuji Tuhan? Aren't all creation, the flowers, worship and praise the Lord? Hai tanah. Oh soil, oh earth. Lihatlah goyangan tangan mempelai kami ini. See the movement of the hands of this bride. Seperti inilah goyangan gempa yang akan terjadi di muka bumi ini. This is how the earthquake will happen on this Bukankah earth. tanah ini akan menari-nari, mendayu-dayu, Isn't the earth will dance like this? dan manusia akan merasa pusing. Human will feel a headache, Dan tanah itu akan seperti tarian. and the earth will be like dancing. Tarian gelombang air laut The dancing of the wave of the sea yang datang silih berganti, that comes one by one, menari-nari. dancing. Tanah akan aku buat menjadi lautan. I will make earth to be ocean. Kalian pikir kalian akan lari di lapangan You dan think di you can gunung-gunung run kalian akan selamat. on the field and you hide on the mountain? Akan aku ubahkan gunung-gunung dan tanah yang kering menjadi lautan I will turn mountains to be oceans dan bergelombang seperti ini. and have wavy like this. Hai tanah, Oh earth, menarilah. dance, oh dance. Memujilah Praise, oh, kebesaran Bapa the Yahweh, glory of Father Yahweh. Bapa Yesua HaMasiah. Father Yeshua HaMashiach Elohim. Elohim. Katakan dia miring, You say his beside, her Dan beside ketik of herself. kotamu. See your city. Katakan dia gila, You say she's crazy. dan ketik desa dan kota negaramu. And type your village and your Supaya county. kami akan datang beracara lebih cepat ke kotamu. So we come and visit sooner in your city. Seperti itu. Just like that. Cara kerja alam roh.
the way how to work in the spirit realm. Seperti itu. Just like that. Seperti itu adanya. Just like that. Dan biarlah setiap mata yang buta bisa melihat. And let all the blinds can see. Dan setiap lidah yang keluh. And all the stiff tongues bisa bernyanyi, memuji dan menyembah can Tuhan. sing, praise and worship God. Menyembah Tuhan dari hati yang paling dalam. Worship God from the deepest heart. Dan memuji Tuhan dari hati yang paling dalam. And praise the Lord from the deepest heart. Segala sesuatu pujian dan penyembahan harus dari hati yang Every paling praise dalam. and worship must come from the deepest heart. Karena kami tidak memerlukan pujian hanya dari sebatas mulut. Because we don't need praise only in your mouth. Tetapi kami menginginkan pujian dan penyembahan dari hati yang paling dalam. But we want praise from your deepest heart. Lihatlah, hujan langsung turun. Rain just come. Keras. Very hard. Tadi panas sekali. It was hot. Apa yang terjadi dengan alam ini? What happened with this nature? Barusan sangat panas. Bukankah begitu anakku Denny? Yes, it was. Sangat panas cuaca di luar. Tiba-tiba sudah hujan. The weather and just it turns to rain hard. Semua alam kacau balau. The nature is in balance and in chaos. Dan itulah efek permainan dari peperangan alam roh. And that's the effect of the war in the spirit. Semua iblis hanya datang untuk merusak baik alam, baik manusia, baik tumbuhan, baik ternak, semuanya dirusak. Air, udara, semuanya dirusak. The devil just come to destroy everything, water, air, and everything. Itu efek karena dia sudah kalah. That's the effect that the cause that because Tetapi he's been lost. Sebentar lagi kalian akan melihat. But soon enough you will see. Bagi iman Thomas, Yudas dan Petrus semuanya. For the faith of Thomas, Judas, and Peter. Kalian akan melihat berdirinya kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. You will see the establishment of 1,000-year Tetapi kingdom kalian on this tidak semuanya bisa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun can itu. Enter the kingdom. Hanya beberapa orang saja. Only few from you. Mungkin hanya ratusan. Maybe only hundreds. Dari seluruh dunia. From all around the world. Semuanya. All of it. Hanya ratusan. Only hundreds. Tidak sampai ribuan. Not thousands. Karena manusia ini akan dihabisi oleh perang. Because human will be destroyed by war. Oleh bencana alam. By destroying of the nature. Virus sampar yang berjalan di waktu malam dan siang hari. By the sickness on the day and on the night. Orang-orang yang tidak patuh kepadaku. People do not obey me. Yang tidak taat, yang tidak terkoneksi denganku. Who is not obedient and connected to me. Yang mendapatkan murkaku. They had deserved my wrath. Banyak yang akan pindah alam. Many will die. Dalam waktu 1 tahun ini. In this year. Di tahun 2023. In the year of 2023. Bulan Juni. In June. Kalian akan melihat banyak rumah yang kosong. You will see many empty houses. Satu-satu keluarga mati. One by one, families are dying. Seperti itu yang akan terjadi. Just like that, things that will happen. Belum lagi terkena bencana. And also the disaster. Belum lagi terkena bom nuklir. Also the nuclear bomb. Radiasi nuklir itu sangat berbahaya bagi tubuh kesehatan kalian. Is so dangerous for your health. Sangat berbahaya. Very dangerous. Untuk itu banyak yang pindah alam. That's why many will die. Untuk itu di waktu yang singkat ini aku berpesan kepada kalian That's manusia. Why in this short time I send you message, people. Salinglah bergandeng tangan kalian dan salinglah mengasihi di antara kalian. Join hands each other and love each other. Jangan ada kebencian, iri hati, dengki, hati yang busuk di antara kalian. Don't let hate and envy and jealous dwell in your heart. Karena hari ini kalian bisa melihat dan bisa bertemu dengan si A. Because today you can meet someone. Bisa bertemu dengan si B. You can meet another one. Apakah dia sahabatmu, dia saudaramu? Whether they're your brothers, your relatives. 2 hari, 3 hari, bulan depan, 1 tahun depan, engkau tidak akan bertemu lagi dengan dia. In days, in weeks, in months, you will no longer meet them.
karena dia sudah berada di alam yang lain. because they will in other realms. Untuk itu berpegang tanganlah kalian di dalam kasih persatuan roh, That's why join hands in the love of unity of spirit, di dalam roh dan kebenaran firman-Ku ini. in the spirit and in truth in this word. Bukankah firman-Ku ini sangat berkuasa Isn't my word is so powerful dan tulisannya bernyala-nyala? and the writing is fiery? Ketahuilah cintaku kepada kalian sangatlah besar, Know that my love to you is so huge, sangatlah besar. very enormous. Untuk itu, That's why kasihilah love sesamamu manusia seperti dirimu love sendiri. your fellow brethren like you love yourself. Janganlah engkau pernah membedakan manusia satu dengan manusia lain hanya karena dia miskin dan dia kaya. Never be respecter of men because of their riches or their poorness. Itu artinya engkau sudah menghina penciptamu. It means that you insult your creator. Kalau engkau membeda-bedakan manusia itu dari status atau dari kekayaannya, If you're distinguishing people from their riches and their status, berarti itu tandanya engkau adalah manusia lama. it means that you're the old man, Manusia yang penuh dengan hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang sia-sia, Man. fana belaka. who's full with lust and the will of the flesh that is in vain. Janganlah seperti itu, anakku. Don't be like that, my children. Anak-anakku di muka bumi belahan dunia ini. My children on this earth, Buanglah hati yang iri dengki, sampah-sampah di hatimu. throw away hatred, envy, trashes in your heart. Walaupun kalian setiap hari memegang firman Tuhan, If tidak you menjamin hati every kalian day itu you bersih di hold the hadapan word of kami. God, it doesn't mean that your heart is clean. Kami melihat hati. We see hearts. Manusia melihat apa yang kelihatan. Men see what can be seen. Manusia melihat betapa luar biasanya kamu memegang firman Tuhan itu tiap hari Men see how membacanya. extraordinary you hold the word of God and read it, Tetapi kami melihat hatimu sangat busuk. but we see that your heart is so stinking. Hatimu penuh dengan iri hati dengki. Your heart is full of envy and hate. Senang menjatuhkan mempelai kami ini. You likes to look down our pride. Senang menghakimi dan mendakwa mempelai kami ini dengan segala macam tuduhan. Like to accuse and judge our brides with all kind of accusing. Betapa najisnya kalian. How unclean you are. Betapa sulitnya seekor unta keledai masuk ke dalam lubang jarum ini. How difficult a camel get into the hole of a needle. Jadi firmanku berkata, So my word of God say, lebih baik seekor unta masuk di dalam lubang jarum. it's better for a camel into the needle. Apa artinya itu? What does it mean? Sangat sukar sekali anak-anakku untuk masuk di dalam kerajaan surgaku yang kekal. It is so hard for my children to enter into my eternal kingdom. Mengapa mereka sangat sukar? Why is it so difficult? Karena mereka terlalu angkuh dan terlalu percaya diri. Because they are so proud and boasting and self-confident. Mereka angkuh hati, angkuh rohani, angkuh jasmani. They're boasting in their spirit and their bodies and in reality. Mereka terlalu percaya diri kalau mereka sudah ada di kerajaan sorgaku. They are too confident that they're already in my heaven. Padahal syarat untuk masuk dalam kerajaan sorgaku itu memiliki hati yang indah. However, the condition to get into my kingdom is having a beautiful heart. Pikul salib, menyangkal diri. Bear the cross and deny yourself. Itulah mempelai-mempelai kami yang tahu memuji dan menyembah nama kami. That's the kind of brides that know how to worship and praise our name. Tidak angkuh hati harus memiliki kerendahan hati. Not boasting in heart must have humility. Kalian terlalu percaya diri sehingga menimbulkan keangkuhan rohani dan You're too jasmani. confident, that's why you become prideful. Untuk itu banyak anak-anakku tersesat, That's why my children are misguided, terlalu yakin. too confident. Sudah ada dalam kerajaan surga, tahu-taunya pas pindah alam ada di neraka. So confident will be in the heaven, but they die and they went to hell. Dan berseru-seru, haus, 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 aku kepanasan di sini, tolong aku And Tuhan they're Yesus. screaming, thirsty, thirsty, I'm hot in here, help me Jesus. Mereka mengenal firmanku tapi tidak mengenal aku. They know my word, but they don't know me.
Mereka hanya membaca firman-Ku tetapi tidak masuk di dalam roh dan kebenaran dimensi itu sendiri. They read only my words, but they do not know the dimension of the truth itself. Untuk itu bukankah mereka mempelai yang sangat bodoh? Aren't they the foolish brides, virgins? Mereka sangat bodoh, bukan? They're so foolish, aren't they? Tiap hari membaca firman-Ku tapi tidak memiliki minyak urapan sama sekali. They read the word every day, but has no anointing oil. Mereka membaca firman-Ku hanya untuk dilihat orang. They just read the word only to be seen by others. Mereka membaca firman-Ku hanya untuk ditonton orang dan dibayar orang. They read the word only for being watched and being paid. Bukankah itu pekerjaan ahli-ahli Farisi dan ahli kitab? Isn't it the work of the scribes and the Pharisees? Hai kamu keturunan ular beludak, Hey, you the descendants of snakes, bertobatlah sebelum waktuku habis. repent before the time is over. Bertobatlah sebelum pintu anugerahku akan segera Repent aku tutup. before the door of the grace closed. Rohku yang berkata adalah roh Alfa dan Omega. The spirit who's speaking is the spirit of Alpha and Aku Omega. adalah aku, It is I, yang awal dan yang akhir. the first and the end. Akulah dia hanya meminjam tubuh mempelai I kami am ini. he who's borrowing the body of this Rohku yang bride. berbicara. My spirit Karena speaking, dia adalah mempelaiku yang terindah. because she is the most beautiful Seperti bride kalian of mine, manusia, just like you, human. seperti ini kami mau menggambarkannya. This is how we describe it. Jikalau kalian jatuh cinta kepada pasangan kalian If you fall in love with your spouse, yang berlainan jenis, your spouse, bukankah cinta kalian itu akan melebihi dari manusia lainnya? isn't your love will be more to the spouse more than to others, Seperti itu. just like that. Nah, kami akan berterus terang sekarang. Now we will speak frankly now. Cinta kami kepada mempelai kami ini Our love to this bride lebih daripada manusia lain. is more than others. Jangan kalian iri lagi. Don't envy. Jadi jangan kalian iri. So don't envy. Jangan sekali-kali kalian iri hati dan dengki hati kepada mempelai kami ini. Don't you dare to be jealous and envy to this bride. Karena cinta kami melebihi dari manusia rata-rata. Because our love is more than average human being. Dan cinta kami ini And our love kepada mempelai kami ini, to this bride, karena dia yang terpilih, because she's chosen, ada rembulan bintang pelangi, there is moon, stars, and rainbow. dialah kekasih hatiku. She is the lover of my heart. Bintang di hatiku hanya ada satu. Stars in my heart, there's only one. Dan dari dunia manusia, And from the human world, dari zaman ke zaman, from time to time, dialah yang terpilih. she is the chosen. Itu saja yang kami buka dan kami beritakan kepada kalian. That's all what we're revealing to you, Supaya kalian ini jangan keterlaluan. so you do not way out of line, Baik lisan both spoken maupun tulisan. and in your writing, Baik di alam nyata both in reality maupun di alam dumai ini. and also in the spiritual world. Supaya kalian manusia tanah harus tahu diri. So you, human soil, know your place. Tahu diri dan menyadari diri. Know your place and know who you are. Makanya bertobatlah. That's why repent. Sebelum pintu anugerah kami tertutup untuk kalian. Before the door of grace close. Masih ada waktu bukan? There is still time. Kalian isn't it? yang menonton pada saat ini masih hidup bukan? You guys who's watching right now still alive, isn't it? Kalian yang ada pada saat ini masih bernafas bukan? You people are still breathing, aren't you? Nah, untuk itu bertobatlah. That's why repent. Selagi kalian masih ada nafas, As long as you bertobatlah. have breath in your lung, you repent. Semua penyamaran kami sudah buka saat ini. After this, guys, we have been revealing right Jadi now. kami harap So we hope, agar kalian tidak mendapatkan murka kami. so you don't get our wrath. Kendalikan lidah ular kalian. Control your snake tongue. Kendalikan jari jemari kalian. Control your fingers. Mulai saat ini, Start from now on. mempelai kami tidak menerima doa dari apapun juga. Our bride doesn't take prayers from anyone. Nontonlah video ini. Watch this video. Setiap video-video mempelai kami berkuasa. All the videos of our bride has power. Ya dan amin. Yea and amen.
Apapun pergumulanmu, whatever your struggle is, apapun beban hidupmu, whatever your burden is, apapun jenis setan yang ada di dalam tubuhmu, whatever kind of devil that is in you, sekarang juga now kuperintahkan keluar dari setiap tubuh-tubuh yang menonton video ini. I command to get out of the bodies who's watching right now. Dari tempat ini, From this place, mempelai mengusir setan-setan roh-roh jahat di dalam nama kuasa Yesus Kristus this Tuhan pride kita. casts away all the Satan and the evil spirits out of their bodies who are watching. Di dalam darahnya yang kudus yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu. In the name of Jesus and in the blood that is so holy 2,000 years ago. Keluarlah engkau iblis. Get away, you devil. Enyalah dari hadapanku. Being cast away out of my face. Tinggalkanlah tubuh-tubuh manusia yang tidak berdosa itu. Leave the bodies that are innocent. Jangan engkau mengendalikan tubuh-tubuh mereka, Do not otak-otak control mereka. their bodies, their brains. Enyalah iblis Get away, devil. yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. They who still tied to the power of Pada dark, saat ini, from now on, jikalau Anda menonton video mempelai kami ini dan menyentuh layar daripada video ini, if you're watching the video and touch the screen of this video, maka kuasa yang daripadaku itu so the power of mine akan transfer kepada tubuhmu will be transferred into your body, dan engkau akan menerima kuasa daripada Bapa Yahwehku. and you will receive the power of Father Yahweh. Enyalah kau setan dari hadapanku. Get lost, you Satan, out of my face. Tinggalkanlah tubuh-tubuh manusia yang lemah itu. Lift the bodies of human that are weak, Dan manusia, bukalah hatimu untuk kami masuk ke dalam hatimu And dan human being, bertahta di sana. open your heart and let us dwell and enthroned there. Yang sakit disembuhkan, Who seeks the sick being healed, yang buta melihat, the blind see, yang lumpuh the berjalan, paralyzed walk, yang terikat kuasa kegelapan, who's bound in the dark force dilepaskanlah being sekarang. released right now. Segala beban-beban hidupmu taruhlah di kaki Tuhan. All the burdens of your life put it onto the feet of God. Engkau menjadi anak Bapa Yahweh. You as the children of Father Yahweh, Katakan, Tuhan, aku Say, mengangkat tanganku di hadapan Lord, I Tuhan. lifted my hands before you. Aku berserah menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan I Tuhan. surrender all my life to you. Inilah beban hidupku. This is my burden. Inilah sakit penyakitku. This is my weakness, sickness. Tulang-tulang yang retak oleh karena kecelakaan disembuhkan, dipulihkanlah engkau. Fractured bones Anak-anakku. because of accident will be healed, my children. Engkau yang berada di rumah sakit, You people that are on hospitals, angkatlah tilammu dan berjalanlah, pulanglah dengan damai dan sukacita bahagia daripadaku. take up your mattress and go home happily. Yang sedih hatinya, Who are brokenhearted, yang tidak mempunyai harapan, who has no hope, hendaklah fokus kepada Bapa Yahwehku, focus on the Father Yahweh. sehingga engkau bersemangat dan memiliki harapan yang So besar. you have spirit and high hope, Dan sekali-kali harapanmu tidak hilang lenyap sirna. and your hope will never be gone. Biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Let your spirit burns and serve the Lord. Selagi aku masih memberikan waktu hidup kepadamu, As long as I give a time in your life, layanilah aku serve me dengan ketulusan hatimu. with the sincerity of your heart, Dengan hati yang tulus dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. with the sincere of heart full of love and mercy. Layanilah sesamamu manusia dengan kasih seperti engkau mengasihi aku. Serve your fellow man with love like you love me. Jadilah pelaku-pelaku firman-Ku, bukan penteori dan pembaca Be the firman. doers of my word, not just theorizing and reading it only. Aku sangat senang dengan pelaku-pelaku firman, I bukan like the pembaca. doers of God, not the readers. Aku mengasihi kalian, memberkati kalian, menyertai kalian di waktu siang dan di waktu malam I hari. love you, I bless you, I protect you on the day and on the night.
Dengan tiang awan dan tiang api menyertai kalian. with a pillar of clouds and a pillar of fire. Aku akan memberkati makan minum pakaimu. I will bless your food and what you wear, Karena engkau bukan anak yatim piatu yang berjalan di tengah-tengah dunia ini. because you are not orphans who walks in the world. Aku adalah Bapamu yang di surga yang sangat mengasihi dan mencintai engkau, anakku. I am your heavenly Father who loves you so much, my children. Berjalanlah dalam kebenaran firman-Ku Walk ini. in the truth of the word of God, Dan jadikanlah firman-Ku ini sebagai pelita bagi kakimu dan terang bagi and jalanmu. make my words the lamp to your feet and the light to your ways. Renungkanlah firman-Ku ini siang dan malam. Study my words day and night, Dan menjadi makanan yang sedap bagi tubuh rohmu. become a good food for your spiritual. Santaplah makanan firman ini sebagai santapan yang melesatkan dan paling nikmat di dunia ini. Eat the food of the word as a delicious food in this world, Sehingga rohmu menjadi kuat dan bernyala-nyala bersinar-sinar bagai bintang di langit. so your spirit will be strong and shining like stars in the sky. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. And know that I am with you until the end of times. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan melihat kami. Thank you for they who are listening and watching us, Karena kami ada, because we're kami exist. melihat dan kami mendengar setiap jeritan hati We manusia. see and hear every scream in human's heart. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hai kamu sekalian, bersukacitalah. Once again, I say, be joyful, be joyful. Berbahagialah di dalam taman sorgawi kami. Be happy in the garden of our heaven. Datanglah kepada kami dengan penuh pertobatan diri hati kalian. Come to us with full of repentance in your heart. Kami akan menyucikan kalian, menguduskan kalian, dan melayakkan kalian untuk masuk di kerajaan Bapa We Yahwehku. will purify you and make you worthy in the kingdom of our Father Yahweh. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom, Shalom Elohim. Elohim. Shalom Elohim. 3 kali. 3 times. Tanda konfirmasi antara langit dan bumi. The sign of confirmation between earth and the heaven. Untuk itu, lawanlah setan Dajjal itu. That's why fight the Satan, Dajjal. Untuk itu, injaklah kepala ular dan naga itu. That's why step on the head of the dragons, Karena dia tidak berhak untuk mengatur hidup kalian. because they have no right arranging your life. Kalian memiliki kebebasan hidup, hai manusia. You have freedom of life, hey human being. Bukankah kalian sudah aku memerdekakan di dalam roh? Haven't you been set free in the spirit? Kalian tidak hidup di bawah hukum dosa. You're not living under the law of sin. Kalian manusia yang merdeka. You're a free human being. Jikalau kalian manusia yang merdeka, If untuk you are apa engkau free hidup human di bawah being, hukum why maut are itu? you living under the law of death? Untuk apa engkau hidup di bawah bayang-bayang maut itu? Why are you living in the shadow of death? Engkau tidak ada di bawah bayang-bayang maut itu. You're not in the shadow of the death, Melainkan engkau berada di bawah terang ilahi dan kuasa pengurapan dari Yang Maha Tinggi. but you're under the light of divinity and under the anointing of the highest one. Dan lihatlah, And see materai ilahi di dahi. the seal of the divinity in your forehead. Ada anak domba dan salib There's the lamb and cross. sungguh nyata di dahi mempelai. It's so real on the forehead of the bride. Materai ilahi The seal of yang divinity bersinar-sinar, bernyala-nyala bagaikan matahari, that's shining like the sun, rembulan dan bintang. moon, and the stars. Bukankah itu perpaduan yang sangat indah? Aren't they a good mix? Terima kasih. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Jesus bless you. Bapa Yahweh Yeshua Hamasia Elohim menunggu Father di Yahweh kerajaan Yeshua 1000 tahun. HaMashiach, Elohim waiting for you in Bagi the iman-iman 1000 Thomas, kingdom. Petrus, dan For Yudas, the faith of Thomas, Peter, and Judas, bayarlah harga di waktu akhir kematian hidup mereka. pay the price on your death time. Jangan pernah menyangkal nama kami. Never deny our name. Jangan pernah menghujat nama kami. Never
insulted our name. Jadilah patuh kepada kebenaran firman kami ini. Obey the truth of the Bayarlah word, harga pikulah salib pay itu. the price, bear the cross, Maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan so you will get what you want di dalam kerajaan kami ini. in our kingdom. Bukankah semua manusia ingin masuk di dalam kerajaan Bapa Yahweh itu? Isn't all human want to enter into the Kerajaan kingdom of Father surgawi Yahweh, itu? the kingdom of heaven? Bukankah kalian ingin masuk ke dalam kerajaan surgawi itu? Are you wanting to enter the kingdom Kalian of heaven? sangat ingin. You want it so much, Apalagi di sana menjadi panitia. or becoming the comedy. Manusia sangat ingin menjadi panitia. People really want to be comedies. Kalau ingin menjadi panitia, You want to be comedies? kerja keraslah kalian di muka bumi You ini. need to work hard on this earth Dengan cara layanilah sesamamu by dengan serving hati yang each other tulus. with your sincere heart. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu Love sendiri. your fellow brethren just like you love Dan yourself. kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. And love your God more than Yaitu yourself. Bapa Yahweh, Who is Father Yahweh? Immanuel, Emmanuel. Tuhan beserta kita. God is with us. Sampai bertemu kembali See you again di waktu dan lain kesempatan. in the next time. Terima kasih kepada anakku Denny. Thank you, my son Sekali Danny. lagi, Once again, layanilah namaku serve my name selagi engkau masih hidup as anakku long as Denny. you're living, my son Danny. Terpujilah nama Bapa Yahweh. Praise the name of Father Yahweh. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen.